प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को ये पूछते हुए देखा होगा कि मक्का में मुकद्दस काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते। काबा पर परिंदे क्यों नहीं बैठते? काबा के ऊपर से परिंदे क्यों नहीं उड़ते? मक्का में कोई हवाई अड्डा क्यों नहीं है? तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज आपको बताएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। और अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अल्लाह पाक हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है। इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है। और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज कभी नहीं गुजरता है और कभी परिंदे भी काबा के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस वीडियो को, इस पोस्ट को सही बता रहे हैं। मगर हम आपको बता दें कि ये पोस्ट में कितनी हकीकत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा आसमान में ठीक हमारे काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की 3 वजह आपको बताते हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है। यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है। यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर मनाही की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती है कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती के साथ दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है। यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है।
دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت نے اس وجہ سے کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اسی وجہ سے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز کو گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے، کیا کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا؟ اور کیا کعبہ پر کوئی پرندہ نہیں بیٹھ سکتا؟ تو اس کا جواب ہے، اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ کعبہ پر پرندے نہیں بیٹھتے۔ کعبہ کی چھت پر کبوتر ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ کعبہ یہ پرتھوی کے ٹھیک بیچ یعنی سینٹر میں ہے، 1 انچ بھی بائیں یا دائیں نہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو کچھ بیسک فزکس کی نالج ہوگی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرتھوی اصل میں ایک گریویٹیشنل فیلڈ ہے، اور ایسے فیلڈ کے سینٹر میں سب سے زیادہ گروتواکرشن ہوتا ہے، اور یہ میگنیٹک چارجز کا سینٹر ہوتا ہے۔ تو میگنیٹک فیلڈ ہونے کے کارن اس کے اوپر پرتھوی کی پرتیں ان پر ویکیوم بناتی ہے۔ یہ ایک کارن ہو سکتا ہے کہ کعبہ کے اوپر سے اسی لیے ہوائی جہاز نہیں اڑ پاتے۔ حالانکہ کئی لوگ مکہ میگنیٹک فیلڈ ہونے کے کانسیپٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حج اور رمضان کے دوران کعبہ کے آس پاس سرکشا ہیلی کاپٹروں کو اڑتے دیکھا ہے۔ اور دوستو یہ سچ بھی ہے، جب رمضان آتا ہے تو سعودی حکومت اپنے ہیلی کاپٹرز نگرانی کرنے کے لیے کعبہ کے چاروں طرف آس پاس اڑاتی رہتی ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کہیں کوئی آپتی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے کہ کعبہ کے اوپر سے پرندے نہیں اڑتے، کعبہ کے اوپر پرندے نہیں بیٹھتے، اور کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز نہیں اڑ پاتے۔ تو ہوائی جہاز کے نہ اڑنے کے پیچھے کی جو وجہ ہے، کیونکہ کعبہ کے اوپر سے حکومت نے، وہاں کی جو سعودی حکومت ہے اس نے پابندی لگائی ہے، کیونکہ وہ نو فلائی زون ہے، وہاں سے کوئی بھی ہوائی جہاز نہیں گزر سکتا سوائے جس کو پرمیشن دی جائے انہیں چھوڑ کر۔ جیسے سیکیورٹی گارڈ کے جو ہیلی کاپٹرز ہے وہ کعبہ کے چاروں طرف اڑتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کعبہ کے بالکل اوپر آتے ہیں یا نہیں، بس اتنا دیکھا گیا ہے کہ وہ کعبہ کے چاروں اور ایسے گول گھومتے ہیں تاکہ وہ نظر رکھ سکے۔ اور آپ نے وہ تصویر تو دیکھی ہوگی جو ہم نے آپ کو ابھی دکھائی تھی کہ کعبہ کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں۔ آپ اس کبوتر کو دیکھ لیجئے، یہ کعبہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے کہ کعبہ کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، یا کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ بھی نہیں سکتا۔ تو آرام فرماتے ہیں، کبوتر بھی وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ معلوماتی ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ حقیقت پتہ چلے، نہیں تو مسلمانوں میں ایسے بہت سارے بے مطلب کے فیکٹس ان کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔